नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेदाजी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। गुप्त पृथ्वी नागा साधु बाबा कुंभ राशि संबंध में एभली किछि तथ्य रखिछंती एभली किछि भविष्यवाणी करिसेंती जहाँकि समस्त को आश्चर्यचकित करदेव। आपण को मध्य अति आश्चर्यजनक आचंबित मन हेब। कुंभ राशि कथा देखा ये 2025 कुंभ राशि कथा देखा तेबे कुंभ राशि रे समस्त जानते प्राय समस्त ज्योतिर्विद एक कथा कहते आप जानिथिबे कुंभ राशि रे बर्तमान जन्म शनि माने कुंभ रे शनि अवस्थान करछंती तेणु भल विशेष नाही एवं द्वितीय राहु अछंती मीन रे राहु अवस्थान करछंती। जो मार्च 30 बेलू शनि चलीजे मीन को जोठी द्वितीय हो कुंभ पर द्वितीय हो तेणु द्वितीय घरे राहु शनि दुईटाक रही जहाँकि अशुभ फलदायी। द्वितीय घरे राहु रे शनि रे जहाँकि अशुभ फलदायी एवं मे 18 बेलू राहु पुणी वक्रगति कुंभ को गमन करेंगे से हो पुणी कुंभर जन्म राहु हो द्वितीय शनि हो उभय की खराब। केवल बृहस्पति जहाँ वर्तमान अच्छा कौटी ना चतुर्थ राशि कुंभ राशिपति तेणु से भी विशेष भल ना। मे 15 बेलू बृहस्पति जो मिथुन को गोचर गति करेंगे से कुंभ राशि में पंचमस्त बृहस्पति हेबे। तेबे साधुंकर एंकर कहिबा कथा जे आमर जदि ये रोचे कौन मे 15 ठार शुभत्व आसूची तो मे 15 ठार है आपण गोटे जो वर्ष रोचे तार आहरी 7 मास 15 दिन 7.5 मास आहरी रहा तेणु वर्षर अधारू अधिक समय कुंभ राशिपति कि शुभ फल अच्छी से कथा सी कहते। तेणु मे आमर जो रोच राहु जन्म शनि रोच कुंभ राशिपति तेणु कुंभ राशि जन्म शनि से कहले कुंभ राशिपति जन्म शनि विशेष खराब नुह कारण कुंभर से निज शनि से निज घर कुंभ राशि कुंभा शनि खराब जोग एत नुहे। तेणु जदि से लग्न माने तार कुंभ राशि रही जन्म शनि हेले जेहेतु से निज घर तेणु से बर जोगारक हे तेणु असुविधा किसी ना। और द्वितीय स्तर राहु कथा रही मीन रही मीन राहु रही राहु जो जन्म को आसब मे 18 आसीज जन्म राहु से खराब हो पारे द्वितीय शनि हेले पंचम को से बृहस्पति चली आसते मे 15 तार 3 दिन पूर्व। तेणु से कह कथा जे कुंभ राशि जो आमर कुंभ राशिपति जो मिथुन को गति करेंगे पंचमस्थ हे बृहस्पति मे 15 बृहस्पति होती सब शुभग्रह और विशेषकर दृष्टि सबकर शुभंकर बोली समस्त जानते। तेणु कुंभ जितेबाला कुंभ राशिपति मिथुन को गति करी पंचमस्थ हे से बृहस्पति दृष्टि रही कुंभ राशिपति नवम दृष्टि नवम को दृष्टि रही एकादश घर को दृष्टि एवं लग्न घर को दृष्टि कुंभ को दृष्टि तेणु आमे जदि नवम दृष्टि को देखिए बृहस्पति का नवम दृष्टि बहुत शुभंकर बोली वर्णना कराई तेणु तेणु कहुई नवम दृष्टि यदि बृहस्पति हे ताले कौन हे ना भाग्य परिवर्तन हे अभिष्ट सिद्धि हे भाग्य जो आप असुविधा थिला पूर्व थिला निश्चित भाव परिवर्तन हे जहाँ चेष्टा करते आपंकर सिद्धि लाभ हे। जो मैंने विदेश यात्रा प्रस्तुत होती बहुत दिन भावुले विदेश यात्रा करेंगे कौन कारण हो रिसर्च कारण हो गवेषणा क्षेत्र में मैंने जो जावाई जो उच्च शिक्षा क्षेत्र हो बा कौन अन्य मार्केटिंग प्रमोशन हो जहाँ जेकोसी हो कौन ब्रांड प्रमोशन हो जेको शिक्षा लाभ क्षेत्र हो एमती बुलवा हो तेणु विदेश यात्रा सुजोग आसव। उच्च शिक्षा गवेषणा क्षेत्र में आप बहुत अग्रगति करेंगे जो मैंने उच्च शिक्षा कर उच्च शिक्षा लाभ जाऊँगी मैंने बहुत उच्च शिक्षा से डेभलपमेंट हम दान दक्षिणा इत्यादि आप देवाक बहुत इच्छा हे और चैरिटेबल जो चैरिटेबल संस्था सब चैरिटी सब आप करेंगे जो मैंने अच्छा आपणकर शिशु महिला असहाय अनाथ मानक आप दान करने को बहुत इच्छा हे दान दक्षिणा देवे और आप ख्याति अर्जन करेंगे। प्रचार प्रसार आपणकर हेब बहु परिमाण प्रचार प्रसार हेब आपणकर ख्याति सुनाम हेब एवं आपन जेकोसी बिजनेस था जो दायित्व आप प्रचार हो पार प्रसार हो पार से गुड़िक निश्चित भाव प्रसारित हे। जदि व्यवसाय करते तेज व्यवसाय जो ब्रांच आप आस्ते आस्ते शाखा गुड़ी बहुत शाखा स्थापन करेंगे तार प्रसार लाभ हे और उद्यमी हे पूर्वापेक्षा अधिक उद्यमी हो कुंभ राशि व्यक्ति मैंने जो आपंकर बृहस्पति मिथुन को गति पंचमस्थ हो नवम को दृष्टि रही
ତେଣୁ ଉଦ୍ୟମୀ ହୋଇଯିବେ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଯଦି ଆଳସ୍ୟ ଥିଲେ ଆଳସ୍ୟତା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏପରି କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଏବଂ ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ। ମନ ଭିତରେ ଯେ କିଛି କୌଣସି କାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଥିଲା, ଅଶୁଚି ଥିଲା, ଅସୂୟା ଭାବ ଥିଲା, ସେସବୁ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେବା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସେବା କରି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଅନବରତ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଯଦି ନାତି ନାତୁଣୀ ଏସବୁ ଥାନ୍ତି, ନାତି ନାତୁଣୀ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଏସବୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ରହିବ। ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଯଦି କୌଣସି ସୁକୃତ କରିଥିଲେ ବା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତା'ର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମହତ୍ ଉତ୍ସବ ସବୁ କରିବେ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଖାତିର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ହେବ, ଖ୍ୟାତି ହେବ। ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଦାନ ଦୟାଦି କର୍ମ ଏସବୁ ଆପଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ। ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସଙ୍ଗରେ ବସିବେ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବେ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ସେଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁଣି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଞ୍ଚମରେ ରହୁଛନ୍ତି ୟା ପ୍ରତି କୁମ୍ଭ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ଏକାଦଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏକାଦଶ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ହେଉନଥିଲା, ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଜମି ବାଡ଼ି ଭୂମି ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଛି କାମ ସବୁ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସେଥିରେ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିଲା ବା ଆଶା ଯାହା ଥିଲା, ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଭାବୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଶା ଅଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସେମାନେ ହେବେ, ତେଣୁ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ବଡ଼ ବାପା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଭାଇ ସବୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ତାପରେ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୌଖ୍ୟ ଲାଭ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୌଖ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯୌନ ସୁଖ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବେ ପାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ହେବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ମାନେ ସ୍ମୁଥଲି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ସେଇ କୁମ୍ଭକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଯଦି ପଞ୍ଚମ ରହିଲେ ଆପଣ ମିଥୁନ ରହିଲେ, ସେ କୁମ୍ଭକୁ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି, ସେଇଟା ସେଇଠିକି ରହିବ। ତେଣୁ ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ବା ସେଇ କୁମ୍ଭକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆତ୍ମିକ ଭାବନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ, ନିଜକୁ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ନିକଟ ହେବା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସୁନିଦ୍ରା ହେବ। ନିଦ୍ରା ଯଦି ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନିଦ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଦେଖାଦେବ। ଗୋଟେ ଚେହେରା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦବି ଯାଉଥିଲା, ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚମକ ଦେଖାଯିବ, ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ମଧ୍ୟ, ଦେହର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫିଟିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଚାପି ହେଉଥିଲା, ସେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଯିବ ଏବଂ କେଶର ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଚର୍ମ ରୋଗ ଯଦି କିଛି ଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଜନିତ ବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୌଣସି ଯଦି ରୋଗ ବୈରାଗ ଥିଲା, ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଚତୁରତା, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କର୍ମ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଗୌରବ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଇଏ କରି ଆପଣ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଚରିତ୍ର ଏସବୁର ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ। କ୍ରମେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବେ। ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ।
जो जन्मस्थान रही आप जन्मस्थान को अवहेला करते चाहते जन्मस्थान को बारंबार आप समय गति करेंगे जन्मस्थान को जी तार डेभलपमेंट करेंगे ताकि असुविधा किसी करेंगे पुराणा घर अच्छे रिनोवेशन करेंगे और जेजेमा अजा जो मैंने अच्छा से शारीरिक उन्नति असुस्थता थाए टी सुस्थता देखा असुस्थता क्रमे क्रमे अपसर जीव और से सुस्थ लाभ कर जहाँफल कि आप खुशी हे एवं जीविका आप स्थायी हे जो अस्थायी जीविका अच्छी कि चाकरी बाकरी कर अस्थायी अच्छे निश्चित भाव स्थायी हो समय एवं रोगमुक्त हे जदि आप पुरातन पुरातन रोग थिला एवं तार छटपट होते भल होता यही समय रोगमुक्त हुए यह विभिन्न प्रकार आचंबित बाणी कहते जितेबाला कुंभ राशि प्रति समस्ते खराब कहते स्थले ए साधु कहते ये भाव में निश्चिंत भाव हम कारण से बृहस्पति को बेस इंपोर्टान्स देते बृहस्पति जो रोचे दृष्टिटा सब इंपोर्टान्स बृहस्पति पंचम को चलीगले पंचमस्थ बृहस्पति भल समस्त जानते पंचमस्थ बृहस्पति कहीं भल नहीं ये भल जेको इंपोर्टाट जो तीनटा हाउस नवम को दृष्टि रुहे एकादश को दृष्टि हुए यार फलाफल कौन मुझे आपको वर्णना कली से अनुसार से कथा सी कहते जे कि कुंभ राशि संबंध समस्ते खराब कही स्थले से बहुत आश्चर्यजनक तथ्य प्रदान कर। नमस्कार।